भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्कार दर्शक बंधु, प्रार्थना लाइफ भिन्न स्वादर शिक्षा भित्तिक जुगोपयोगी कार्यक्रम प्रज्ञा पुराण पवित्र अगणा को आपण मानकर दिव्य चेतना को सुस्वागत। दर्शक बंधु, आज शुणा देवता साहाय्य काहाकू मिलुछि। आज्ञा मु जेती देखि आसिले देवता साहाय्य तांको मिलुछि जो देवता कर्म अच्छे देवता जो कार्यक्रम रोचे से माने दायित्व अच्छा से मैंने ही पाँच जो मारिपिट खाऊँ से कौन देवता नुह कि बाप रे बाप देवता साहाय्य मिलूँ माने तुम एकाधार कहवा गला जो जो बड़ बड़ देवता आध्यात्मिक कार्यक्रम करा जाउछि निश्चिंत परसेंटेज ओह माइला पूरा कहला परसेंटेज जो माने रखुचंती तांको साहाय्य मिलुछि। गुण प्रति वर्ष आमे या करबा जत्ति बंचिबो ताको आमे भाग मापी ठाकुर जी तो पेट रे हरि लुटु आ हरिंक पाखरु लुटु। आज्ञा दर्शक बंधु मंद कहिनी पिलाटी बुझी बुचारी करी कहले जे तांको साहाय्य मिलुछि जो माने भगवत काम करबा पई सब लोक नुहंती। दर्शक बंधु किछि लोक अछंती मोर जने भाईना अछंती कहले एथर रिटायर्ड करिगलानी पैसा जहाँ रखी थरे बढ़िया प्रवक्ता को जन को डाकी पुरी रे 70 लाख खर्च करी जाओ खुशी कथा बढ़िया कहीदेले कौन करी पैसा ए अर्थ कौन समाज लगेले किसी लाभ अच्छी मुझे धर्म कम लगे अच्छा किसी भल लोक अच्छा किंतु दर्शक बंधु मोर कथा अर्थ से नुह राकेश भाई जहाँ कहले प्रज्ञा पुराण कथा से नुह सी कहते देवतांकर साहाय्य काहाकू मिलुछि अद्यावधि देवता तो अहरह जे देइकिरी बतौचंदी सी तो देवता ना काहाकू मिलुछि आमको काई मिलुनी आमे पाप करिछंदी देखिया काहाकू जगत रे मिलुचंदी किए सेमिति ट्रेजरी खोलिचंदी कोठी से कनेक्शन अछि कोठी से चुंबकीय शक्ति अछि जोठी देवतांक साहाय्य मिलुछि आमको मिल पारुन आमे सब बेले मुंड रे हाथ देई बसचंदी। देखिया आज कोठी अछि धौम्य ऋषि कहउचंदी कहिले जेतबेले लोक मान को बुझाउचंदी नारी मान को ऊपर बुझाई गले कहले तमे बुणीच तुमे सेमिति नारी की करिच आज से मुंडे हाथ देले कौन हम तुम तो नारी की जमी देखा चाहिए नारी सेमती गला जहाँ बुणिल तुम्हें से काटिल पुणी उदाहरण 1000 देले जी कहले तुम्हें नारी की जो सुसंस्कृत नारी अच्छी छी उत्तम महान खनिज रत्न माने आसीचंदी जो माने देश दुनिया को दिग्दर्शन देखई ये सबरी भितरे भगवान कर अनुदान वरदान सहयोग मिलुछि काहाकू सब लोक माने उत्सुकतार सहित चाहिए कहले हाँ आज्ञा से जानिया को चाहिए कहले समस्त को मिलुछि किछि लोक कहले ना आज्ञा आमको मिलुनि धौम्य ऋषि कहउछंदी काहाकू मिलिबा कथा काहेकि मिलिला नहीं समाज रे आज कौन चली से विषय रे आलोचना कले कहले लोक राति पाइले दोष दियंती भगवान किंतु वास्तव रे विधाता जेतबेले तैयारी करी देले मनीष मानकु मनीष को पठेई देले ब्रह्मा का रहिया पाई ब्रह्मलोक आउ भगवान विष्णु रहिया पाई तांको पाई वैकुंठ रही गला देवदेव महादेव पाई कैलाश रही गला असुर माने रहिया पाई पाताल रही गला मनीष मान को रहिया पाई ए मूर्ति लोक रही गला रही साला परे भगवान भाविले ये मनीष गुड़ा भल कारण मनीष देह दिव्य ज्ञान देखी संतोष भगवान तांकर दिव्य ज्ञान को देखिक भगवान संतोष हेले ये हसी पारुची ये कांदी पारुची ये कथा कही पारुची ये भावी पारुची ये खुशी हो पारुची सब प्रकार गोटे मिशा मिशी फेंटा फेंटी ये मनीष
ଏଇନା ହସୁଥିବ ଏଇନା କାନ୍ଦିବ ସବୁ କିଛି ଏ ମଣିଷ କରିପାରିବ। ଆଉ ଏଇଠିକି ଆସିଗଲା ପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପରିବାରକୁ ଟିକେ ଆସିବା। ପରିବାର ଭିତରେ ପିଲାମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ବାପା ମା ତ ସବୁ ଦଉଥାନ୍ତି, ବେଳେବେଳେ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଟିକେ ଜିଦ୍ଦି କରନ୍ତି, ମୋତେ ଏଇଟା ଦରକାର ଦିଅ, ବାପା ମା ସେଟା ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ହଉଛୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପରିବାରର ଲୋକ, ଭଗବାନ ହେଲେ ବାପା ମା। କିଛି ମଣିଷ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପାଇବା କଥା ପାଇପାରୁନଥିଲେ, ଯେମିତି ଦେବତା ଅସୁର ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ଭଗବାନ କହିଲେ ଯାହା ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ମିଳିଯିବ, ଯାହା ଅଭାବ ଅଛି ମିଳିଯିବ। ମଣିଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଭାବ ରହିଲା ମଣିଷ ବାରମ୍ବାର ଭାବିଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ, ଗୋଟା ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଏ। ଏ ନିୟମ 10 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିବ, କିମ୍ବା ଏଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏଇ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେଲା, ସେ ନିୟମରେ ଚାଲିଲା। ଠିକ ସେମିତି ଭଗବାନ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଗଲ ଦେବଦୂତ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ବିଧାତା କହିଲେ ଟିକେ ଯିବ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରକୁ, ଏ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ରାଜକୁମାର ମାନଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ ଦରକାର କିଛି ଗୋଟେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ଯୋଉ ଯୋଜନା ଗୋଟେ କରିବ ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ଯୋଜନାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯାହା ଦବ ଚିନ୍ତା କରି ବିଧାତା ଦେବଦୂତ ମାନଙ୍କୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ପଠେଇଲେ। ଦେବତା ବା ଦେବଦୂତ ସବୁ ଆସିଗଲେ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲିଲେ। ମାନେ ଆଜିକାଲି ଜମାନା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ବୁଝଉଛି, ଗୋଟିଏ ଏଇଠି ଅଫିସ ଖୋଲା ହେଲା, ଏଇ ଅଫିସ କି ସମସ୍ତେ ଆସିବ, ଏଟା ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ। କାହାର କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ଏଠି କହିବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। ସବୁ ମଣିଷ ଜାଣିଲେ, ଆରେ ଆଜିକାଲି ସିନା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଦେବତାଙ୍କୁ ପାଇବା କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ଲୋକ ପୁଣି ଦେବତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଥିଲେ କି ନାହିଁ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଲୋକ ଚକ୍ଷୁରୁ ଦେବତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ କି ନାହିଁ? କାହିଁକି ନା ସେତେବେଳେ ଲୋକ ସତ କହୁଥିଲେ। ହଁ, ଆଉ ଏବେ ତ ଲକ୍ଷେ ସତରେ ଲକ୍ଷେ ମିଛରେ ଗୋଟେ ସତ କହୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତ ଲକ୍ଷେ ମିଛ ଗୋଟେ ସତ, ଗୋଟିଏ ସତ। ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷେ ସତରେ ଗୋଟିଏ କ୍ୱଚିତ। ମିଛ ଖୋଜିଲେ ମିଳୁନଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଠିକ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ସେ ଯେଉଁ ଅଫିସଟା ଖୋଲିଲେ, ଲୋକ ଚାଲିଲେ, କ'ଣ କଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ନିଜ ଦୁଃଖ କହି ଅନୁଦାନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ତହିଁ, ଅନୁଦାନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ତହିଁ, ଅନୁଦାନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ତହିଁ। ଦେବ ତ୍ୱଚିତ ପର ଗଲେ ମନ ବାଞ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିଲେ, ମନ ବାଞ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିଲେ, ମନ ବାଞ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିଲେ। ଦେବଦୂତ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, ଯିଏ ଆଇଲେ ଯାହା ଦୁଃଖ କହିଲେ ସବୁ ତଥାସ୍ତୁ ତଥାସ୍ତୁ ତଥାସ୍ତୁ, ନେଇଯାଅ ନେଇଯାଅ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଇଦେଲେ। ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେତେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ଫଟେଇ ଦେଲେ ବି ଆଉ ଆସୁନାହାନ୍ତି କି ଦଉନାହାନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସେଇଆ ନା, ଟିକେ ଏବେ କଳି ଯୁଗରେ ଆସନ୍ତିନି ଦେବଦୂତ, ଲୋକ ମାରିକିରି ତାଙ୍କୁ ଚଟଣି ବନେଇ ଦେବେ ଯଦି, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇ ଦେବେ। ଆଉ ତମକୁ ଏବେ ଆସିବେ, ପୁଣି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିକି ଆସିବେ ନା, ସମୟ କେବେ ବଦଳିଲେ ଯଦି ଆସିପାରନ୍ତି ଆସିପାରନ୍ତି, ଏବେ କେମିତି ଆସିବେ? ଆଜିକାଲି ସମସ୍ୟା ଯାହା ହେଲେ ଦେବଦୂତ ଆଇଲେ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ରଖିବେ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେବଦୂତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ମନବାଞ୍ଛା, ଯାହା ମାଗିଲେ। ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ସିଏ ଯାହା କହିଲେ, ବିଜୁ ଭାଇ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ସିଏ ଯାହା କହିଲେ, ରାକେଶ ଭାଇ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ଯାହା କହିଲେ। ପାଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପାଇନ? ନା। ପାଇବ, ପାଳି ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲେ। ଇଏ ରାକେଶ ଭାଇ ଯେମିତି କହିଲେ ମୁଁ ପାଇନି, ଲୋକ ବୁଲି ଆସି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ହେଇନି ବା, ଆହୁରି ବିକଳ ହେଇନି, କିଛି ପାଇନି। ରାକେଶ ଭାଇ ମୋର ସବୁ ପଇସା ହେଲେ ଫିର ବି କହୁଛି କିଛି ପାଇନି, ମାନେ କ'ଣ
ଆଗଟା ଗଢ଼ା ହେଇନି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛି ଅଧୁରା ରହିଛି। କାରଣ ତା ସ୍ୱପ୍ନର ରାଜମହଲ ଟିକେ ସ୍ୱପ୍ନ ଭିତରେ ଅଛି। ନା ଘର ଗଡ଼ା ସରିଛି କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡି ମରା ହେଇପାରୁନି। ହଁ ସେଇ ବାସ୍ତବତା ପହଞ୍ଚିନି ବା ସେଇଟା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେବଦୂତ ଦେଖିଲେ ପୁଣି ବିକଳ, ପୁଣି ସମସ୍ତେ ଟଣାଉଟରା, ପୁଣି ଘିଞ୍ଚା ଘିଞ୍ଚି। କ'ଣ ଦେଖିଲେ? କେହି ସଙ୍କଟ ମୁକ୍ତ ନ ହୋଇଲେ ବିକଳ ଭାବନା ଦେଖି ଭାବିଲେ। ବିକଳ ଭାବନା ଦେଖି ଭାବିଲେ, ବିକଳ ଭାବନା ଦେଖି ଭାବିଲେ। କାହିଁ କାର ପ୍ରସନ୍ନତା ନାହିଁ, ଯେତେ ମିଳିଲେ ଦୁଃଖ ନ ସରାଇ। ଯେତେ ମିଳିଲେ ଦୁଃଖ ନ ସରାଇ, ଯେତେ ମିଳିଲେ ଦୁଃଖ ନ ସରାଇ। ଦେବଦୂତ ଦେଖିଲେ କାହାର କ'ଣ ଦୁଃଖ ଯାଉନି, ସମସ୍ତ ତୁ ପାଇଲୁ ଖୁସି କଲେ ନା, ଗୋଟାଇ ଦେଲେ ସିନା ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ପୁରା ଅଛି। ଆରେ ତୁ ଖୁସି ହେଲୁନୁ ନା? ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ଦେଇଦେଲେ ଧନ, ଧନ ଦେଲେ କ'ଣ ହବ? ସ୍ତ୍ରୀ ବା ନାହିଁ, ପିଲା ଛୁଆ ନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା କିଏ କହିଲା ମୋର ଘର ନାହିଁ? ଯାହାର ଯାହା ସବୁ ଲେଖିକି ରଖିଦେଲେ। ନା ନା ଇଏ ହେଇପାରିଲାନି। ଦେବଦୂତ ଚିନ୍ତା କଲେ ସବୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ କାହାକୁ କଲେ? ଗୋଟାଇ, ଦିଟା, ତିନିଟା, ଚାରିଟା, ପାଞ୍ଚଟା, ତଥାପି ଦୁଃଖୀ। ଦେବଦୂତ କହିଲେ ବିଧାତା ଇଏ ମଣିଷ ଖୁସି ହେଇପାରୁନି, ତାର ପ୍ରସନ୍ନତାର କାରଣ କିଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ଏବେ ବି ବିକଳ। ଦେବତା ବିଧାତା କଲେ ତୁମ ଦ୍ୱାରା କାମ ହେଇପାରିବନି, ଯା। ନାରଦଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ନାରଦ ଶୁଣ, ଇଏ ଯୋଉ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରୀ ଅଛି, ଯୋଉ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକ ଅଛି, କ'ଣ ଦେବଦୂତ ମାନେ ଯାଇଥିଲେ କାହାକୁ ଖୁସି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତମେ ଟିକେ ଗଲ। କାରଣ ଦେବଦୂତ ବି ମନ ଦୁଃଖ କଲେ, ବିଧାତା ବି ମନ ଦୁଃଖ କଲେ। କ'ଣ କରିହବ? କିଏ ସେ ବୁଝିପାରିବ? ଛାଡ଼, ନାରଦ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ବୁଝିପାରିବେ। ଡାକିଲେ ନାରଦ, ନାରଦ ନାରାୟଣ 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 କହି କହି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା? ମାନେ ଛୋଟ ଅଫିସର ପାରିଲେନି ତ, ବଡ଼ ଅଫିସର ଉଠି ପଠା ହେଲା। ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ। କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା? ଲୋକଙ୍କର ଆହୁରି ଅଭିଯୋଗ ଚାଲିଲା। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆସିଲେ ଯେ ତାକୁ ଏତେ ବଡ଼ ଦେଲେ, ମୋତେ ଦେଲା ବେଳକୁ କାହିଁ ଏଡ଼ିକି ଛୋଟିଆଟା ଦେବେ? ଆରେ ଯିଏ ଯେତେ କହିବା କଥା ସମସ୍ତେ କହି ଚାଲିଲେ। କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ନାରଦ ମୁନି ଆସିଣ ଦେଖିଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ଦୁର୍ଗୁଣ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଲେ। ମନୁଷ୍ୟ ଦୁର୍ଗୁଣ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ଦୁର୍ଗୁଣ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଲେ। ଯାହା ମିଳୁଛି ଅନାଚାରେ ବ୍ୟୟ, ଦାରିଦ୍ର ଦୂର ନ ହେବାଟି ଥୟ। ଦାରିଦ୍ର ଦୂର ନ ହେବାଟା ଥୟ, ଦାରିଦ୍ର ଦୂର ନ ହେବାଟା ଥୟ। ନାରଦ ଆସି ଦେଖିଲେ ଦେବଦୂତ ତ ତମକୁ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, କରୁଛ କ'ଣ? ଦେଖିଲେ ଦେବଦୂତ କାହାକୁ 500 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ଚାଲ ବି ମାଗଣା ମିଳିଲେ ଭାଟିକି ଯିବା। ହେଲା, ଭାଟିରେ ସାରି ଦେଇ ଚିୟର୍ସ କରି ପିଇଦେଲେ। ନାରଦ କାହାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେବଦୂତ କାହାକୁ 2000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ 2000 ଟଙ୍କା ହେଲା, ଚାଲ ଚାଲ ଭଲ ଭଲ ସୁନ୍ଦରୀକି ଟିକେ ପଟେଇବା ଚାଲ। ଆଜ୍ଞା ସତ କଥା, ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର ଲୋକମାନେ ବିକଳ। ସେଇ ବିକଳଙ୍କ କଥା ଆଜି କୁହାଯାଉଛି। ଏଇ ସାମାନ୍ୟ କଥା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ପେଟ୍ରୋଲ ପାଇଁ କେମିତି ହେଇଗଲେ ଲୋକମାନେ। ହଁ ଏ ବଢିଆ କଥା ତୁମେ ରାକେଶ ଭାଇ ମଞ୍ଜି କଥାଟା କହିଲ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ପେଟ୍ରୋଲ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା, 15 ଦିନର ପେଟ୍ରୋଲକୁ 3 ଦିନରେ ବିକ୍ରି ହବା, ଇଏ କୋଉ ନିୟମର କଥା ମତେ କହିଲେ? କାଇଁ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଫାଇଦାକୁ ଦେଖିଲେ ନା। ହଁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଇ ଲିଟରେ ବ୍ୟାରେଲ ଭର୍ତ୍ତି କରି ନେଇ ଘରେ ଥୋଇବା, କାଳେ ସଟେଜ ହେଇଯିବ।
कौन आई था आग जमान लोक 10 माइल चलिक जाते चलता 5 दिन तो किंतु आम जो विकल परिस्थिति सृष्टि कले आज देवदूत देखी से दिन ब्रह्मा देखी विधाता जे दिने ना दिने पेट्रोल किसी समस्या लोक एमती धाड़ी बांधी राति बिजुआई कले राति 9टारे जाइली राति 3टारे मु तेल पकईकी फेरिली तापर सुटिंग आसबि तो कौन है दर्शक बंधु एबे नारद देखुं लोक मैंने खर्च कौ पटे करुँच नारद कौन कले दर्शक बंधु बेले बेले आमर विचार एमती हो जाए स्वार्थ केन्द्रिक आम हो आउ किए हैरान हो मोर किसी कहर नहीं मु खुशी रे रुए या तो निश्चिंत से दर्शक बंधु नारद मध्य आसी देखिले लोक कौन करुँच कले समस्ते पैसा नेला परे सब दुर्गुण रे व्यय करुँच दुर्गुण रे लगे दौरान से ये माने कहले अनाचार रे व्यय करुँच ये माने दुखरे रहिबे ही रहे जे स्वार्थवादी से दुखरे रहे ताको किछि मिलिबनी कौन करा जीव ना देवता कहले गोटे काम कर तमें पळे आस ये देवदूत पळे गले कौन करे ए विधाता देवदूत को फेराई आनिले निर्देश रे सामान्यटी परिवर्तन कले जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ नीलाद्रि बिहारी प्रभु हे अनाथर नाथ केवल सद्गुण युक्त मानवଙ୍କୁ साहाଯ୍ୟ अनाचारी मानकर न करिबटी कार्य जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ नीलाद्रि बिहारी प्रभु हे अनाथर नाथ कहले देवदूत माने फेरिकी पळे आस आइले कहले गोटे काम करवा आमे जो स्कीम टा बाहरी करथिले ए स्कीम की बदले देबा आज्ञा कौन करिया ना सब लोक को मिलबनी सब्सिडी समस्त को मिलिबनी ना सब्सिडी समस्त को दिया जीवनी एबे टिके तार चेंजेस हैला कहले कौन ना जो माने सौजन्य जो मानक भितरे थिवो जे अल्प मागुथियो कि मागिले संतुष्ट होई पारुथिवो सेमिति पाखु को तुमे जाओ जे तुम पैसा को नहीं कौन ना अपव्यवहार करू नथिवो आउ अनाचार रे लगौ नथिवो तांकु दबो जा आइले एबे देवदूत चलो काकू देखिबा देखिले सब पुरुषों पाखुरु डिलीट कर देले आउ दबानी ए माने सेया करूना दी देखिले 2-4 जन नारी की देखिले कहले तमर कौन दरकार है कि कौन दरकार नारी कहले आज्ञा नाई स्वामी भलरे थांतु मो छुआ पिला दुख बुझ आज्ञा अखंड सौभाग्यवती रही मो पिला मो स्वामी भलरे थिले मोर भल परोपकाराय स्वर्गाय जेतले नारी माने एति कले जणे 2 जण 5 जण देवदूत भारी खुशी हेले कहले वाह यही गुड़ा तो मत लगुच सौजन्य अच्छी मानक पाखे यही मानक पाखे परोपकारी भावना अच्छी आउ किछि महिला आइले कहले आज्ञा आपणकर कौन मागिबार अच्छी मो शाशुघर भलरे रहतु मो बाप घर भलरे रहतु मो भाईर टिके बड़ कोठाटा हो जाऊ ना टे दुखरे अच्छी आउ मोर स्वामीकर टिके बिजनेस भल चालू आउ माने निज पाई न मागिकिरी अन्य पाई मागिले कौन है ना मनुष्य समान पाई नारी ठारे सौजन्य अनुदान तांकु देले विधाता खुशी जान जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ नीलाद्रि बिहारी प्रभु हे अनाथर नाथ ए समस्ते अनुदान पाइबाकु इच्छुक नारी को सम्मान देवा निश्चय आवश्यक जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ नीलाद्रि बिहारी प्रभु हे अनाथर नाथ दुर्जन मानक काकुति कर्ण पात न हेब
नारीर उन्नति पाई की प्रयास करुथिबा। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ नीलाद्रि बिहारी प्रभु हे अनाथर नाथ। आज्ञा सांगे सांगे कहले नारी की सबू देदेले पुरुष माने कंप्लेन कले कौन योजना खाली नारी है पुरुष कौन योजना हलानी कहले से तबले भगवान कहले दुर्जन मानकर काकुति की शुणा जीवनी जदि तुम्हें चाहूच ताले तुम्हें अपव्यय न करी ठीक रास्ता रे व्यय कर नारी को सम्मान दियो पर दारेशु मातृवत भावना रख से पैसा खर्च करी भगवान नियम को तुम्हें बेनियम कर पैसा देली माने मां नुह आउ कि हम एगुड़ा हो पार आउ परिवार को सुसंस्कृत करने सहित जो दिन तुम माने नारी की सम्मान दब ए भगवान जो अनुदान जो अवदान जो आशीर्वाद जो सहयोग जो साहाय्य मिलूँ तुम मानक भी मिल बोले जो दिन समाज रे नारीर उत्थान कार्य तुम्हें आरंभ कर नारी पुरुष उभय भगवान समस्त साहाय्य पाइबे किंतु आज तक किए पाउचंदी केवल नारी पाउचंदी आगे नारी जेतबेले भगवान डाकिले मो पिला सब योजना नारी नारे सेठी तो अच्छी कथा से तो योजना गुड़ा उपरू मुंडरे पशुची यही योजनाटा हम क्या ना नारी पाई प्रति मासरे 2-3 थर 5,000 का पाइबे दियो योजना कर नारी पाई सब योजना नारी है भगवान एवं परिवर्तन करुँच नारी की योजना दे। दर्शक बंधु आज में कथा को आम ये रखा नारी की सम्मान दवा भगवान जो आशीर्वाद मिलूँ आमे मध्य कुकर्म छाड़ी दुर्जन छाड़ी सुजन हवा आमको भी मिलू ये कामनार सहित रहा विदाय पूर्व दुईबान भगवान नाम नवा ए प्रज्ञा पुराण कथा सार परम पवित्र निर्झर परम पवित्र निर्झर परम पवित्र निर्झर ऐसे ही जल रे कर स्नान निर्मल होइब जीवन निर्मल होइब जीवन निर्मल होइब जीवन अध्यात्म ज्ञान प्रकाशिव सकल दुख नाश हेव सकल दुख नाश हेव सकल दुख नाश हेव। दर्शक बंधु विदाय नवा पूर्वर से अमूल्य कथाटी जितेबाला मनुष्यर शुभ विचार उदय हब शुभ विचार उदय हब सेतबले से स्नान दान स्मरण सत्संग परहित ये सब ताकू भल लगे जितेबाला तार भल समय शुभ समय आसो ताकू ये सब कथा भल लगे जहाँ ये सब कथा भल लगे नहीं सी हूँ मनुष्यर अपोजिट पदवाच्य सी हम जी केवल बाहा बाहा करने पाइबा जस उपार्जन पाई आउ निज इच्छा को पूरण करने चेष्टा करुथिबा से भली लोक माने निम्नगामी हुअन्ति द्वितीय थर जन्म हेले ऊर्ध्वगामी मिलेनी किंतु जो मानक शुभ समय आसीगला तांको यही कार्य जहाँ को भल लगे जानवे अशुभ शक्ति खंडित होगला एबे मोर शुभ शक्ति आसिला जहाँ को भल लागू नहीं तार शुभ शक्ति नहीं सरीगला एठू अशुभ आगू को आउछि तेणु सब बेले शुभ चिंतन करंतु सत्संग दान आदि आपन को भल लागू ये कामनार सहित रहूछु। नमस्कार। श्रीमद् प्रज्ञा पुराणाय नमो नमः।